Знак телекешите. На телеканале ефири информацион ра вақт абун студия Хурит Батрац цибиртен абун ефири. Зава районы царжитан вадзан ахыз. Ихордай цхазарт август табақық дардасты вудун салса канынан хитсен гундарцит финансов фарастан. Валватку ваварт министрат ахыр генен эвакуаци тавадзы скулатын. Цкинвайлаг экипажа СИС Джиптриале цегати рестуле кубок хитсал. Уйфицак бунат бацахста иул зиндар категория. Инвестицион программай фалгетте атсаз харзар стартсаузан десвинджа. Наridegen вал салдар вингel avarens asfalt. Код кусен суйфеттан авасхасек тбилте Эльвира. Evdem noyabr izar patsaqadun unidarun kostad Dorex Pastroi kushta arvnaltoy kostgri wingel asfalt fitsak faltar avarma. Rbalastoi vaza kusak technika asfalt arma arvnaltoy kostma. Kushta raid toy winja wingak benatay. شتى جران كوست تشاو من شمال أسفلت في الجوتر سبرم وي ما كوسام من مونا شلون بوني غتا عمونينج ما تاخد كنام شماي تستقل في الجوتر أسفلت سبرم ومن ما في الجوتر أسفلت فاستايز كلو ديستقوم فاستا مسخشم دكو أسفلت سلوي برزندما ما قسكا نقد يس شما في الجوتر أول وينجل درس فرم ما موي فاسترستق أو دوار تبون شما يوشي كلوديس لسخشوي Donla dersen benet sarta arastadulta kusan endar brigade. Atsa wingels everdrcid estayung. Wingma khastak Stalin ama geotalan prospekte gavday datta fala dersens atsa wingman. Vman ama un lagdar. Atsa quttak zenzina tavzaren kana winjet sarjatan. Bayza giwestesanek kanta mahazart karteta. Neratsa problema bendurona ivars kunder tsautan. Kostatu specialista tsewalam khaskus pakutoy wefesta. Banasan kutta patsaqadun unidarun kostwat Dorex Pastroi generalun direktor. Falawetsu walam khaskust. باندافتا کوست تباکن نم غدلدر. باشون قل باید تمکوسن فتساقم سنتبرای. فلان ندیس یخی پروبلیمات آشونگم. من کاملاوم آشونگم و основной وینگای من هردم رازنیچایی 30 متر. من همو یانیسکی توچکا. من شمیاش دون آمالاو داید. من رشنی راستای کمیت خیلی پروژه رو شکتن رد تمام. و دای خسلوار. من هردگی لینیون ما ایساکون ما پرستوی دون خطر میگه که تو باید توی لینینگ ما ایران هم آدم شرجتن پروبلم نالوجی نیست من کافدای دادن اسم من آشون گلو جستورتم لیونیوفکا کالودیستا ما اردم شب جست وش کالودیستا فندقانستی دو فرصتی در ما است شب جست من او یومیا کالودیس ما ورگی تو شب جست ایساکن ما مفته دارد Цепарса да фанзайт унне асфальт багад вингл фитсок фалтар севарнан. Фандагон техника цасфил дар васца вяс арахтар хала. Кустот иног асфальт аварак техника кус авдозе. Кофе халават باقالزن نوگل خانن کاتسی آرخو استاس میلیون سومه. وی فستیوگن کوش تا آودگا آخاست دارن ساعت تکنیک مدر. پاتساقتون اونی دارن کستاد دورکس پاستروی کوش تا کوسنت ارول بوندر. نرتا عرف نالزستن در وینگ تا اسفالت کنم ما. هپت کست در باکنن قوت سالم مک افداتن رایدت توید ما. دور تراخی جستم اسمانن فتجکتر اسفالت ورینا گوستاولی وینگل. کوچویت آرسین وینگل. نارتوسکی نارتوینگانی یا کارونیو 500 متر برش میرات ورست وینگل یو 200 متر برش ما نقد ایش همیشه بخش کنت همیشه کست بکنم مثلا تاختر فهم ما این نکوشت فرونت رفتم شما همیشه کالو دیسلس خشو یولدر فندق آراژ تا کست تا یول در قوم باکنوی دوونم نویابر ما فوت متا آسوینگ تا قوامرساوی خرزار است. آفتما فندق آراژ تا فندکننس کست تا باکن فدل اپت داکومنتاسی در آز کروم بادتن. تبل تلوی را بیتی تعلیم اینفرمانسو را وقت آبون.
Narodun reportajı xestun arxaytı terestece çıxazerte embersli tabaqı dardestı odun rayvini proces kutsavı uğul. Respublikom politikom parti Իուգոն դիրստունը ֆարաստայ դարտար դարիվենս գուրետ սերջտե իուխայ խազարտը աղոստետա ֆծագրոդը դար արազն սոխամ խազարտը կացտաբողը գդորստը դուամինստը մոզը խաստուն արխայտը terastəcə խազարտը խիցաուտը քուրդիատտա ֆծակ բոդատտնս Respublikայ սարխլավաջը ախսանադուն խիմայսանմա մավի ֆաստա ֆորս ասկուցակ կաննը qıttagmar bayıvayens Respublikom politikom parti Իուգոն դիրստունը մինավարտը կացտաֆոդոտ մագասկա ֆանդուն ռոխասնց Սախամը խոզբոկանույ ուիֆադել ամբաստակտը ալը քուրդիատ մադար ռազվալ գաուլան բնագեր կասնց բնոտ մոցավը կամիս ամա բաբարակկանը խազարցվով ռейс рмастер уифаста ревнолинс костетам. У нас здесь в огороде упали мины. Несколько штук, и все разрушено было, и крыша текла, и все. Мы ходили заявление за заявлением, никто не обращал внимания. Потом года 3 или 4 вообще не находили наши заявления. Или куда-то засунули, или что-то было вообще. Опять мы писали, я даже в КУП ходила к Загоеву вообще не воспринял это ни в какое-то, и даже не поднял это заявление. Потом, я не знаю, вот еще невестка моя Оксана, она говорит, вы подали заявление? Я говорю, нет. Я, говорит, написала вместо вас, говорит, на охте. В больнице была, у меня был инфаркт. Слышу, кто-то пришел к нам, говорит, женщина какая-то была, она в машине подъехала, говорит, я должна посмотреть это все. Она все осмотрела, говорит, вам будут делать крышу. И вот так, солнышко посветило нам тоже, и начали, говорит, будет крыша. Խազարտը աղոստը ռայվն այ դարտարմա яхիցան ябուն яхազար աղոստ ռայվն կամաննավ վսը սարժտայ բիրատան պարտի ու անկտա բախոս կաննս արստադունր մաջտայ նրմավալ ֆծագրոդ դար ախոսցավը թնգդար չի տախսը ուդունան Znona radi tom kusem. Irma stopili sistema bu fevcistam, želupta bokancistam, rojsum pljunka, ma i nebunžis ne хуйcistam. Ma uđe šattavđi Ma почти шаттавжи, може мелушта бозойжи ни небу. a шукari Кори фавд ма шаттавжи ни мостиу. Աղոստը թայիվ դրսանց ծբրամ գոդման քուշը թար խայնց սամայ սաբականոյ սալում մակավդատամ օզալտանիր բոլավը դստվադմա Կոստավը դուամինստա մոզղաստը ռաստաջիցը խազարտը բոխագդարտ ուդուն աղոստը թարայվը նվադել Զավգար ռաստագացը խազարտը վավարման բալուն խուստար զախնացըտ Վմանամա ֆծագրոդը қոդսար ազын բնտուն դար կադուն նպրխստը ուդուն Գազատ Елена Остад Զավր ինформացիոն ռավաղդաբուն Սենտյաբրը իխվարդ էկոնոմիկ ուզիաներխաս տածավոր ռայոնը ծալդեր կավեն, ծարժտան բոխոս կեննը տխե խիսո դրախիցեն կուտա ֆինանսում ֆերստը, բոլխենզստը արաստադուն ռամաջտը, ու արեղտեր է կոկույթան ժիլը ռիպորտաժում. Սազ բալաստացանքտը ամախadzerte perxağostete amafersekte axan festiwjitavit sentyabr maydzau rayonu valdaydarta kroza majimasa qawtetse xordrtse duman Esteri xama txdim ga atse duwaqa baqaq darta tsipur duwa khadzara و mayaldayma babın kotatıllag ama falasta fendaktedir Erzif daudan festa rayon administrasiya və siyatay arastertset sermagund kamis و isbarak kotatsazyan bakun davidway xitsavad fandum magaska kroza majimasa qawt serjiten axwestert savzan arastadunr majitay خی بودجه در آخیزنرچه 2 میلیون آفت در ارتن ارتمین سومه. آشه خبر کرشدیس و سرازو نم ریسپوبلیکا خیستر با فجاخت تاشمسن یول در سرازو با خسوی آشه خجرت سابسل دوات کنه مثلا است خسکون درشا ما خسارستم سرازو کامیسا کشی کامیسا باشه دست نخی ادمنستراتسیا کوشته سلسک ادمنستراتسیا کوشته архитектурный отдел ما МЧС представитель Когда нивел дар хажарт фиттуй, спортстуй, шеджем футбол зершедис, маса нивел дар бахостуй, актам гаскамах представит куттам правительство на саивел дар сет куттам хадат рахостуй, шамасим бахосканам нивел дар. Муше гахата таивел дар вестершедист Parlament sırmana şovdak bunu razma sadobrit kutta uşu summa Կրոզամաջի մասակայոց սաջտա իղ սալդար ոս մասախadzerte ամբարստը թակաման սիստը ամանը ծալկոտ տավոդուն անֆազզգուն կավդոթանների դագան սիստը ֆդևզարան իվայ ուտասը սախադագ ռայվտոյ ինա թատասարն բարստոյ տեինտայ համավտամայ կոտտարտը իր վազնց Բիրա խաժարտը մանասը կուզախտուն ուդունստը դոչնիկտը
سادوچتا ما مخ نفس نودیس مثلا اخشای فرستراخیشن کتم و دوست سکوخ مکراتم و دودونی ول در خارج شب جستیم نهاش خجار سادوچال سکریش ترای جسته مثلا هیت خیاخم ریشینی را خواستم شمس نیول در بالخانم استروماتیرو مثلا استروماتیرو را چستم سخیسم خیتسواد نفس ور زغگه ارت فداودن فستیوجه تایی وارس کن که ارت سودست اواخس رستجه و زردلون لون کنم زاو رایون استری خورد اما تخدم که کیود است آساس من تسمسین جابر ایزر آفدر دگل کوکویت آنجلا کوکویت الکساندر اینفورماتسون رواخت آبون والفتكو وفرت أرخين كتقاوة ويتخي آخر تتساونس سكولات وازسا والفتكو وفرت مينيستراد آخر تفستيو اگان كستساوزان ردت دست راست کنن اللر جيما دارتر كانت ديت روزا Respublika Ewalvat kunovart ministrade zengsiverstenach adostinjadama ambastagun qoqqan node fadel khayada inspektor tarifnalt toy ostawka gokhrodun ogdatte evakuacji tawazanma axama khorta waqt fasamens rastagay rastagma samaysevalattama khorganjta Ewalvat kunovart rastaje lambenagay zunuy kutsaqa va orkhayn saqa va orazan samay boqqanuy saxi nvast magaska akhir tawazan takhayz qolat ham rvestersedeste instruksita ama evakuacji kanen nvasta akhorganjtan awxtoy instruktash Vadi sabun fekusen kotoy duoda sam skula. Svalatte glastaj adextaj kanen rojde tuj ochorganjeta. Instruksi magaska evakuacji rastaje iwil sayrok dar nasoniu aglavart sawe ochorganagan. Войкомас организации кана я охорзаут аттамаро канена qottag. Мы помимо Министерства чрезвычайных ситуаций, мы сами тоже проводим сами вот эти тревоги. И мы готовимся. Мы учителей проинструктировали, как дети должны выходить из класса. То есть это не сломя голову, это аккуратно в колонну по два. Кроме своих курток, они ничего с собой не берут. Учитель единственное берет свой журнал для того, чтобы на построении учитель мог проверить количество детей, которые были в классе, и тех детей, которые будут находиться на построении на безопасном расстоянии. Потому что может быть так, что кто-то замешкался, гонянима дичи боздая школы. И чтобы вот этого не было, мы дополнительно охрана уже проверяет именно классы, кабинеты и коридоры школы, чтобы никто не остался в школе. Если таковые будут, они их именно берут за ручку и выводят их на общее построение. Axam instruksita ala xoraz raydan dar varvat kunovart ministrat baywar respublika paskulatel samidak fest va ye apat arkhayta dar kaset qoma khast kana akhurganag varvat kunovar rastaje skolat khashchnist samaya xam instruksitam gaska rastag mawazuy praktikun kostata sakhadar qoma organizacji kanuy evakuatsita ama armastar uy festa awazin evakuacji varvat kunovart ministrat kushta dar duoda sam skola sevalat rokanan specialist rastagrotuy funds minutung Планы развешаны, инструкции проведены. Во многих школах есть та проблема, что у них не функционирует система оповещения, так как его надлежащим образом не обслуживают, и поэтому она выходит из строя. Но в этой школе, как мы видели, система оповещения функционирует. По нормам 2-3-4 минуты это норма, при пожаре дети должны быть выведены, потому что физический пожар распространяется, что через 15 минут скорость пожара удваивается, скорость распространения пожара удваивается. И 2-3-4 минуты это норма, чтобы дети были выведены на улицу. За 3 минуты, за 2,5, за 3 минуты сегодня дети были полностью выведены. Потом учителя посчитали своих детей, и где-то в районе 4 минут было директору доложено, что все дети выведены, и в школе никого не осталось. Охрана тоже вышла и подтвердила, что они классы обошли, и детей в классах не обнаружили. Ala boskarsa fasta dar walvat kunovart ministrade kushta sarazens akt seran bonasan kanens se qanzinat terabarak kuttoyudun skola kuxtariagat khashnu sa ayvors kanen walvat kunovart ministrade specialista fand kanens skolata anan qalaji evakuatsita ama boskarsa awazandar tedet roza kozita azamat informasun roqt abun Skotsagun sawa tabita qawt sarjita problema ودون تخصص نوازن دون سدارده خسن که قد ومی کوسنس ما نوازن دون روستا و قوم در بازنل. تخيل راينوت بيتا قوم نوازن دون بوازن فدل كوستا تفاوت كاننس قاوت سرجتان رون قاست كود توي دون سدارده خسن که قد ويت خي نرسا آلچی در افتون گرسد نوازن دونای باوختو یا آل خزار مدر. والله بیت دون کدام با وقتوی آخام خزر تست سدزونگ. تخیل رایون ادمنستراسی ترنگامودالم خزراد سرگلاوگ قطعی تباریس نخستم گسکه. آرست دونم بردگان نرسد دوی فکنزن قو این نخواهندر. وم در یود ازک سرست تز خزرای فلدر. تکوی باشکوسم والله بیت примерно 100 километр мердак ревертам шленгте, валя саустам дренажный система, قو سرما примерно 2 километр мердак.
خمر وقتم قاو سر مسورتم رزرفوار 50 رزرفوار قاو نخیم در разводку تسارستم 25 шланга почти خجل مدر به وقتم لینیاته یا نشتکه واجم تبت شکل مدر ایولینه واجم همه فستم آخی چیستم دلک تبت من سوادونای خب مثلا ازم گیتا 700 متر تا قاون سوادونه میدم شلنگ تنی برم سراکوف کته یفدش یابستم یولدر Чесията сијатја мој мацин каненс донал ујанар лаугајат сава нар югори барц. Нарсанал гавзан дон дордай хастен. Забах росадис. Масын бузник загам, чия сарсатир бокоста, кақода марсади удонани улдар бузник загам. Штер бузник загам мохтинг тахсистам надонай. Оса горай дон, сава афта набар мейхурги хастам дон. Афта وڅ یورستج ما کوست سوت خینوال رایون روستا و قوم در نازن دون باوازنل دون خطل تاورن کوست خست سو رایون ادمنستراسی سرنگامونالون خزاراد تختی اخوستن کننس سرج تسخدک در دون باوازن قوت 4 کیلومتر در زگای فل درم کوست تفاوت است وقت رستج ام روستا و قوت سرج تدر ایفتون گر سودست نازن دونای Цхинвал району густая гавтабира растаджи фастаснук котту стадион арастад. Вой араст сава хитаката густая номал барчы фарсма. Наридаган кусен сязахын ахафыныл. Вой фаста арвнал застая планканымма. Цхинвал району администрации сарангамуналун хазарада сарглавак қотайты барисаны хастам гаска. Густая гав фасиваданук стадион арастар савдан асазы карумма. Тихта симага ситарсен информацион равахт абун. فزگون آرخ فینانیس امبلست سفترته سوزگه ویستر زیان خاصه آدمان کت آرخوی فدل دختر تفزخسنس زلو انفرماسون فرستر واجه و ترسرج تای آسق تاگ بیرت مورمه در ندارن فزدگ ما وزاو تف آخه من نظر دم زوجان فینانیس فزج سرماگون خزر تراست رات سوگیم. ابد درویت خیمه سرج تا فزگو رستج کفیف سوین سات خردت ارم برد کنز خوش سفتر تا مسافه سوزنز. هفته میتودون قد در نها کنز گورت جریتوریل خوش سفتر سوزن زیان که خاص سر مسیکالوگی نه. فلما آدم من نیزیادن در. فتساگراد فزدگ زیان خاص آلیرگی کمانی سودونن. هفته ماستمای چی تخص ودونن در. В группе риска в плане вреда, да, который приносит сжигание листьев, оказывается дети – это самое слабое наше звено, особенно те дети, которые страдают заболеванием бронхолегочной системы. Это также касается, между прочим, и взрослых. Это люди-астматики, у которых бронхиальная астма в анамнезе. Это люди, у которых хроническая обструктивная болезнь, да, и другие патологии бронхолегочного дерева. Вот они оказываются, как правило, в группе риска. Астматики у них может появиться обострение основного заболевания, бронхоспазмы выраженные, которые сопровождаются интенсивным кашлем, признаками удушья, одышки. Да? Это очень серьезно, я еще раз акцентирую внимание, что это очень пагубно оказывает влияние на организм. دختر تاسیدین سرج تام سمای ماسو دوی خوز کردگه مسفترتم. ومنم فزدگی مخیسن کننز بیرن مس میکروخایتم. کستس کندسته سغده کستگاز وزا مکانسیلاگیرون باردتم. При сжигании листьев в таких массовых количествах, за счет того, что это все бывает обычно скученно, да, плотно, должным образом кислород не поступает и образуется не углекислый газ, как некоторые, наверное, думают, а угарный газ СО. Сам по себе угарный газ очень вреден для организма, да, как взрослого, так и детского населения. Он обладает потрясающей особенностью, да, проникать незаметно в организм. Происходит это молниеносно, человек это может не заметить. И к вечеру, да, если с утра он надышался этим газом, к вечеру появляются такие, могут легкой интенсивности, может потяжелее, да, все протекать, симптомы интоксикации. Может появиться головокружение, может появиться головная боль, у некоторых даже доходит до тошноты. Большая просьба, конечно, к здравомыслящим людям, к нашим взрослым, да, взрослому населению посерьезнее относиться и не относиться так халатно к здоровью и к своему личному, к здоровью своих детей, к здоровью соседей, да, и всего нашего населения. بیر خود دادم واسه فرستنم بلون سانیوگ نفدتنس آفتم ایتایم قوه قوستارد داخن و من مفزدک کلگه اردک سختر تخیسن کنن سخده قستگاز کسن اخترو ارگانیزم تو آبگره ایفتون کنن فزدگی مولدف مخصه کنن دیاکسین تا ادون تاسته آدای مگن یوز یا خستک در چی یوزه بارد تایی سیوتم کست زرین قدست الکساندر اینفرماسو را وقت آبون نرتا بازون گوت سپورتیفون سارده ارتسوگه خبرتیمه
Radon xatta xusar idestuna ekipaj Gyptriale sis cegat idestun Alani Кубок Валахизау. Cegat idestuna поселок Южные Gyptriale вахдарцет cegat idestun Alani Кубок. Ирестаха адрesta xusar idestuna ekipaj pilot Lavoite Seva ame штурман Газата Алига Скунде. Водун серак призил тохкуттуй Иузен der хоза категории спорта. Экипаж равдеста хурсат тазинат аме басахста фитсак бнат. Ну, если честно, мы не готовились. Наши друзья с Северной Осетии пригласили нас поучаствовать, поддержать. Естественно, мы не отказались, поехали, поддержали наших друзей и привезли оттуда первое место. Мы зарегистрировались в самую высшую категорию, это категория спорт. Поучаствовали. Так, если сказать, что было трудно, ну и легко тоже не было. Турнира хадрестуй ирестuna iul xizдар ekipajta بدون مسئولیت تساقط قفقازه فدرالون زلده چمپیونات پریزورتا. ایرست خادیشتن خستم گسکه турнира трасса выдлазал, а в экипаже финиш мы бахатся арместер рта. Трасса была сложная, там даже были перевороты машин, но, к счастью, все было благополучно. Там был экипаж, очень серьезный экипаж в нашей категории. К сожалению, они перевернулись и потеря времени была. Они заняли в общем в СКФО, по Gyptrialu, это по годовым подсчетам, они заняли второе место. Ну, мы их как-то объехали. Турнира регламент мегаске категории спорта хадишитан сабун вед смашнил сафандет ултраса марахизен. Хусар ирестнок экипажен сагаражис арместер дуе машина. Нива ама багги. Раздар ирест хадистуй нивел. Фаленерта хадистуй багги. Ну, мы обычно выступаем на автомобиле Нива. У нас есть подготовленная машина к этой категории. Но, к сожалению, были технические проблемы. Мы их не успели подготовить. Не успели подготовить эту машину, и была техника, на которой можно было выступить. Ну, сели, поехали, поддержали, выиграли. Старались выиграть, и у нас получилось. Хусар ирестнок экипаж масывер татрасе рекордтер. Раздар вивет артен и минута. Фаленер расет артен 10 минутма. Спортсмен тарагунде базадест республики кухтари вигодей ирест масавненсен кебахос кутуй уйтахей. Конечно же, хочу поблагодарить руководство нашей республики по главе Анатолия Ильича, что он поддержал поездкой, и всему руководству, конечно. Банасан кенктави ама Lavoite Seva cegat irestun Alani Кубок Керамбылта спархатта. И хатта сис ирест арзист призор. Штурман Газата Алекта турнира Валахизау сис артикахат. Дартар базунгеут на республике суткей даргат сахан бун гаду зануима. Знавара району вдзан хур бунагад бунай цепардас градуса ахсавата ию. Дзава району хур бунагад бунай артендас градуса ахсавата ноль. Qoysayder Xurbunagad Bunay Farast Gadusa Aksaveta 0. Leningora rayona Xurbunagad Bunay Tsepardas Gadusa Aksaveta 2. Respublika Stalisatskin Valadarodzan Xurbunagad Bunay Fintas Gadusa Aksaveta 0. آخر و دست نابون خبرتم. نردو فیلم بعد میفیرم.